bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le cours de la clavicule, l'ostéologie du membre supérieur. Donc on va la clavicule ou la scapula. Tout d'abord, la clavicule ou scapula, ce sont des os. Des os وين جايين في le membre supérieur. معناتها الطرف العلوي. Alors, نبداو على بركة الله l'ostéologie du membre supérieur. واش قال؟ Le squelette du membre supérieur est relié au thorax par la ceinture scapulaire, constituée de deux os. Nous avons la clavicule et nous avons la scapula. Alors, c'est une question de QCM. Alors, la ceinture scapulaire, tout d'abord, c'est quoi? C'est une ceinture de forme de ceinture. Voilà. On a la clavicule, elle est là. Ou on a la scapula اللي جاية في الظهر. Ils sont articulés. هنايا. L'articulation scapulo-claviculaire. Donc, on a deux os qui constituent la ceinture scapulaire, c'est bien la clavicule et la scapula. En fait, on a الشكل تاع une ceinture. Voilà. On a la clavicule. On peut c'est palpable. معناتها كون نديرو يدنا par là, le thorax. On peut palper ولا نقدروا نحسوا بلا clavicule جايه من قدام وعندنا la scapula ما نقدروش parce que alors كما قلت عندنا la clavicule et la scapula, ils sont articulés par l'articulation scapulo-claviculaire, elle est là, donc c'est une forme de ceinture نسميوها la ceinture scapulaire. Alors la clavicule et la scapula, ce sont des os. D'accord? On a la clavicule. نبداو بلا clavicule. Quelle est là? La clavicule, c'est un os pair allongé en forme de S étiré. Voilà. Voilà. C'est un os allongé, pair, parce qu'on a deux. On a زوج, pair. Il est asymétrique par rapport à son axe et symétrique par rapport à l'axe du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, عندنا هذا العظم غير متناظر معناتها asymétrique par rapport à son axe, par rapport à l'axe تاع la clavicule بحد ذاتها, il est asymétrique معناتها هذا الطرف ما يشبهش لهذا ولا هذا الجزء ماهوش منطق كون نبليوه على l'axe تاعو, il n'est pas symétrique, il est asymétrique. Mais il est symétrique par rapport à l'axe du corps. Par rapport à l'axe du corps, نبليو l'axe du corps, نبليو le corps تاعنا par deux sur son propre axe. رايح يتناظر مع deuxième clavicule. C'est pour ça que c'est un os pair allongé en forme de S étiré. Voilà. En imaginant un S étiré. Elle s'articule en dedans avec le manubrium sternal et en dehors avec l'acromion de la scapula. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le sternum. C'est un os, جاي في الثوراكس في الصدر. هذه la partie منو الفوقانية نسموها le manubrium sternal par rapport au sternum. Le manubrium. Donc on a la clavicule تاعنا, elle est articulée معناتها راهي مرتبطة به articulation معناتها مفصل هنايا مع le manubrium sternal en dedans معناتها من الجهة الدخلانية elle est articulée avec le manubrium sternal, en dehors elle est articulée avec l'acromion de la scapula. Donc voilà هذا الجزء كامل نسموه la scapula. هذا la partie من la scapula qui est un os جاي articulé مع la clavicule. Donc هاد la partie, voilà, هذه c'est l'acromion. وهاد l'acromion il est articulé avec la clavicule. Alors comme j'avais dit, هاد l'acromion, donc أنا هذا l'os كامل, هذا العظم كامل نسموه le scapula. Voilà, comme il est mentionné. Donc هاد la partie منو, هاد l'éminence اللي جايه فيه نسموها l'acromion. L'acromion de quoi? L'acromion de la scapula. هاد l'acromion il est articulé avec la clavicule en dehors, معناتها على برا. Ok,
Donc, le mandibulium sternal présente à décrire. Donc, on a la clavicule, elle présente à décrire maintenant. نوصفوها عندها deux faces supérieure et inférieure. معناتها عندها واجهة علوية وعندها من تحت واجهة سفلية. Une face supérieure et une face inférieure. Nous avons deux extrémités. Une extrémité médiale, maintenant, médiale, tout ce qui est médial, يقرب l'axe du corps, tout ce qui est latéral, معناتها راهي بعد على l'axe du corps. Alors, عندنا l'extrémité médiale qu'elle est articulée avec le mandibulium sternal. Donc, en constituant l'articulation sternoclaviculaire, sterno par rapport au sternum, claviculaire par rapport à la clavicule. Et aussi, nous avons latéralement, donc la clavicule. La clavicule, elle est articulée avec la scapule, avec l'acromion de la scapula. Acromio, constituant l'articulation, voilà, c'est l'articulation acromio-claviculaire. D'accord. Nous avons aussi, comme elle présente deux faces, supérieure et inférieure, elle présente deux bords. Le bord antérieur, ventral, et le bord postérieur, dorsal. Alors, donc c'est la face supérieure. Donc la face supérieure, عندها وين جاي هذا le deltoïde qui est un muscle. Donc وين جاي le grand pectoral, l'insertion le muscle grand pectoral. Nous avons aussi le trapèze en arrière. Donc voilà, هذا tout autour, c'est le bord c'est le bord antérieur, c'est le bord ventral, et nous avons aussi le bord postérieur qui est le bord dorsal. Voilà. OK. Donc, نعاودو récapitulatif. Donc, on a la clavicule, elle présente à décrire deux faces, une face supérieure et une face supérieure et une face inférieure. Nous avons aussi, elle présente à décrire comme ces deux faces, automatiquement ces deux bords. Donc on a le bord antérieur et le bord postérieur, le bord ventral et le bord dorsal. Et nous avons aussi deux extrémités, une extrémité médiale en dedans et une extrémité latérale en dehors. D'accord. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, on a la mise en place. معناتها la mise en place علاش تتعلموها باش كي ديروا ان تي بي تعرفوا كيفاش تبلاصوا لوس تاعكم ولا اون براتيك. دايوغ اون براتيك راح تستعملوها، راح تشوف يعني راح لازم تعرفوا كيفاش تبلاصوا لوس تاعكم في لو سكيليت humain ولا لو سكيليت de l'organisme. OK. Nous avons en bas, donc on a la mise en place en bas, elle est parcourue par une gouttière. نروحوا نشوفوا لا كلافيكول كي نشوفوا الديتاي تاعها. عندها une gouttière. Voilà. La clavicule, هذه c'est la face inférieure. Donc en bas ou la face inférieure, elle présente une gouttière. OK. Une gouttière. وحنا في العظم تاعنا toujours tout ce qui est gouttière, tout ce qui est sillon, maintenant, il permet le passage d'un nerf ou là d'une artère ou là d'une veine. L'essentiel, elle sert à une chose. عندها l'intérêt تاعها كي كاينه. OK. Nous avons aussi en bas elle est parcourue par une gouttière, permet passage de quelque chose. En dehors معناتها latéralement qui نقولوا en dehors est égal latéralement qui نقولوا en dedans est égal médialement. Médialement et latéralement par rapport à l'axe du corps, bien sûr. OK. Anna en dehors, elle présente une extrémité aplatie. Par rapport à l'extrémité médiale, l'extrémité aplatie. هنا. كنجو نشوفوها très bien. Elle est aplatie. Voilà. Elle est volumineuse. OK, donc on a terminé avec la mise en place. On a la ceinture scapulaire. قلنا باللي la ceinture scapulaire est égale la clavicule plus la clavicule plus la scapula. La scapula précisément articulée معها بالacromion. Donc نروحوا les faces. Les faces نقراوهم en détail. Alors, nous avons les faces. Les faces, قلنا باللي la clavicule عندها une face supérieure et une face
inférieure. La face supérieure, الفوقانية نجي من الجهة الفوقانية, elle est lisse, elle est sous-cutanée et elle est palpable. Si vous essayez de mettre vos doigts, donc هنا في le thorax تاعكم معناتها شوية plus haut, راح تقدروا تبالبوا هذاك لا كلافيكول. دونك هذيك العظمه اللي تخرج من جهه الرقبه تاعنا نسموها سي لا كلافيكول, لي دو كلافيكول, باسكو سي ان اوس بير, معناتها زوجي عنده دو, كاين دو في لورغانيزم. معناتها elle est lisse, معناتها la face supérieure elle est lisse, العكس تاع la face inférieure. L'axe de la face inférieure qu'elle présente des gouttières, des sillons, etc. Donc on a la face supérieure, elle est lisse, elle est palpable, elle est cutanée. معناتها تحت الجلد نقدروا نبالبوها, نقدروا نلمسوها. palper معناتها نلمس حاجة. عندنا présente معناتها la face supérieure شافيها, la face supérieure فيها في le tiers médial, معناتها نروحوا منا من جهة السترنوم médialement, معناتها en dedans للداخل. le tiers médial معناتها الثلث الثلث من الجهة الداخلية. عندنا l'insertion du cléido-occipital et du cléido-mastoïdien. Alors, عندنا médialement qu'est-ce que nous avons? عندنا l'insertion du cléido-occipital ou عندنا l'insertion du cléido-mastoïdien. كون نروحوا en dehors, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a dans le tiers latéral. Dans le tiers latéral, nous avons l'insertion du deltoïde. Le deltoïde, donc, c'est un muscle très important. Vous allez le voir dans la myologie. Alors, on a le deltoïde. Le deltoïde, j'ai هنا. Donc, on a le deltoïde, c'est un muscle. ها l'insertion. احنا شا قلنا نقسمو هنا c'est médial وهنا c'est latéral. مقسمة على ثلاثة. هنا c'est le tiers médial. هنا le tiers اللي جاي في الوسط, وهنا سي لو تير لاتيرال اون دور. لو تير لاتيرال شي كاين لانسيرسيون, معناتها تلصق عليه زوج تاع العضلات. عندنا اون افون نصيبوا لو دلتويد باسكو هذا سي لو بور انتيريور, وعندنا اون اريير كاسكو on trouve le muscle trapèze. دونك من القدام نصيبوا لو دلتويد qui est un muscle brachial. دونك عندنا en dehors, pardon, en région postérieure, ainsi le trapèze. Donc le muscle cléido-mastoïdien, je le trouve pas là. Bref. L'autre face, c'est la face inférieure. Donc, la face inférieure, elle présente quoi? L'axe de la face supérieure, qu'elle est lisse, la face supérieure, elle est lisse. La face inférieure, non, elle présente. La partie moyenne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la gouttière ou là, le sillon de subclavier. Voilà, le sillon du muscle subclavier. Là. Maintenant, médialement, ou là, la partie moyenne, la partie moyenne, là. On trouve le sillon. هنا رانا معناتها من الواجهة السفلية تاع العظم تاعنا, معناتها رانا قلبناه. Ok, nous avons aussi sur ces deux lèvres, c'est l'aponévrose clavipectoro-axillaire. Donc, احنا في الليفر تاعو واش نصيبو c'est l'aponévrose. Donc, عندنا على الشفايف معناتها الحواف تاع هذا لو سيون معناتها كيما نقولوا حنا كيما الممر هكا comme une gouttière. Donc انا une gouttière تجي محفوره شويه, elle permet le passage d'un tendon, d'un nerf, d'une veine, d'une artère, etc. Alors حنا على الحواف تاع le sillon de subclavier, du muscle subclavier, qu'est-ce qu'on trouve على الحواف تاعو هذا qui est en vert اللي بالاخضر, l'aponévrose clavipectoro-axillaire. C'est un muscle toujours, hein. L'aponévrose معناتها كيما نقولوا حنا لابونيفروز هي اللي تغطي المسك. كون نشوفوا كيما نقولوا كون نروحوا للبولي ولا ونشوفوا نقولوا لا كويس تاعو هي لو ميور اكزامبل. لا كويس نصيبوا واحد اللي كي شو واحد اللزوج, حاجه تكون لزجه, هي سي سكون ابل الاناتومي سي لابونيفروز اللي تغطي le muscle. Voilà. Donc هنا نصيبوا لابونيفروز تاع لو clavipectoro-axillaire. Ok, donc on a sur sa lèvre antérieure le ligament coraco-claviculaire. Donc on a
هنا la lèvre antérieure parce que حنا رانا تخيلوها مقلوبه انت هنا يرجع لو بور انتيريور تاعها هنا الحافه الاماميه تاع هذا لو سيون تاع الممر تاعنا هنايا نصيبو لو ليغامون كوراكو كلافيكولير فوالا هذه سي ابرونت بار كور انت لازم نحفظهم. Ok, en dedans de la gouttière, donc on a la gouttière toujours le repère تاعنا في la face inférieure تاع la clavicule. كشعنا عندنا en dedans de la gouttière معناتها الجهة en dedans معناتها رانا ندخلوا لداخل رانا نقربوا l'axe du corps médialement. واش نصيبوا la tuberosité costale. Donc on a voilà la tuberosité costale pour l'insertion du ligament costoclaviculaire ou راهي la tuberosité costale. Donc voilà. هنا رانا en dedans parce que l'indice تاعنا c'est la surface articulaire sternale avec le manubrium sternal médialement. Voilà. عندنا en dedans معناتها الجهة الدخلانية على le sillon تاعنا تاع le muscle subclavier. واش نصيبو la tuberosité costale. Donc voilà la tuberosité costale. Pourquoi أي حاجة قلنا نصيبوها في العظم tuberosité, sillon, éminence, etc. Elle sert à quelque chose. Elle sert à une insertion ligamentaire ou là passage veineux ou là passage du nerf, etc. Donc on a une tuberosité, la tuberosité costale نسموها par rapport le ligament costoclaviculaire. Voilà. En dehors t'as le sillon. Toujours le sillon, j'ai fait la partie moyenne. قرينا en dedans tuberosité costale pour l'insertion du ligament costoclaviculaire en dehors معناتها على برا وين عرفت بلي راني على برا c'est parce que عندنا la surface articulaire acromiale باش ما ننساش نعاود نرجع قلنا باللي لاكروميون فوالا راه هنايا عندنا لا سكابولا لاكروميون دو لا سكابولا عندها ان دوزيام نو اللي هو لوموبلات دونك عندنا لا سكابولا ولا لوموبلات دونك عندنا لوموبلات عندها سكابولا عندها لاكروميون فوالا لاكروميون il est articulé avec la clavicule en dehors ou là latéralement. Ok, donc قلنا في latéralement واش نصيبو في la face inférieure تاع la clavicule تاعنا وين جايه la surface articulaire acromiale راني نعاود به ما ننساوش. Donc عندنا la surface articulaire acromiale عندنا en dehors qu'est-ce qu'on trouve en dehors de la gouttière واش نصيبو عندنا en arrière وعندنا en avant. En arrière نصيبو le tubercule conoïde هنا ساعه قلنا باسكو كاين من بعد راح تقراو واحد لي زابيلاسيون يتخلط لكم شويه كاين هذه كونويد باسكو كاين حاجه سموها كوراكويد من بعد تشوفوها. دونك عندنا الكونويد عندنا tubercule conoïde donc عندنا le tubercule conoïde pour l'insertion du muscle ou l'insertion du ligament conoïde. Donc عندنا le ligament conoïde il est voilà mentionné très bien mentionné. Donc عندنا en dehors على برا en arrière parce que là هنا كي رانا قلبينو يرجع هذا هو لو بور انتيريور وهذا هو لو بور بوستيريور معناتها اون اريير عندنا التوبركول كونويد pour l'insertion du ligament conoïde. En avant واش عندنا en avant عندنا le tubercule trapézoïde voilà pour l'insertion du ligament trapézoïde. Toujours conoïde ligament conoïde tubercule trapézoïde voilà les راك شغل comme un triangle. Donc on a comme un triangle qui met le مثلث on a ligament trapézoïde qui prend insertion في tubercule trapézoïde. Donc voilà la face inférieure de la clavicule تاعنا. Très bien. نروحوا les bords de la clavicule. Elle présente deux bords, le bord antérieur ou là le bord ventral et le bord postérieur qui est le bord dorsal. Donc on a le bord antérieur, on a le bord c'est quoi le bord معناتها الحافة الأمامية والحافة الخلفية. Donc on a le bord antérieur dans la partie dans la partie عنده une partie médiale et une partie latérale bien sûr. حاجة باينة عندنا حافة نقولوا on prend ça هذا le bord antérieur اختصارا ant et postérieur et antérieur. عندنا le bord antérieur la partie médiale وين نتبع l'extrémité هذه l'extrémité médiale sternale من جهة le sternum معناتها هذه elle est médiale déjà c'est mentionné هاي médiale هاي donc هذه
tout autour مننا كامل نسموها la partie médiale ومننا la partie latérale. Voilà. عندنا في la partie médiale t'as le bord antérieur اللي هو اللي في la flèche هنايا. Le bord antérieur, la partie médiale pour l'insertion du grand pectoral, c'est un muscle. Vous allez le voir, la myologie. Donc, et de l'aponévrose cervicale superficielle. Voilà, en vert. Et aussi, on a la partie latérale. La partie latérale, elle est concave. Elle est concave, elle porte le tubercule deltoïdien. Donc, on a insertion du deltoïde. Il y a des expressions qui nous شوية. Par exemple, on a concave. Le contraire, c'est convexe. وش معناتها؟ عندنا concave معناتها عندها une cavité. معناتها كاين حفرة محفورة ذيك البلاصة. كي نقولوا concave معناتها جاية للداخل محفورة. convex معناتها بارزة جاية محدبة ومقعرة كما بالعربية. مقعرة معناتها فارغة من الداخل كما لو بالون كي نجيو نشوفوه للداخل معناتها إلي فيد معناتها مقعر. وعنا كون نجيو نشوفوا لا ستركتور تاعو من برا نصيبوه كونفكس معناتها محدب خارج بارز. هذه هي واش معناتها كونكاف اي كونفكس. بعد ما كملنا لو بون انتيريور اللي قلنا فيه الي كونفكس معناتها بارز فيه لو غران بيكتورال اي لابونيفروز سيرفيكال سوبرفيسيال اللي شفناها هنايا. فوالا لو بور انتيريور فيه لو غران بيكتورال فوالا. وعندنا لابونيفروز سيرفيكال سوبرفيسيال اللي هي هنايا اللي راهي انفير هذه بالخضر. عندنا دروك نروحو نشوفو هذه في لا بارتي ميديال. لا بارتي لاتérale nous avons le tubercule il est concave معناتها مقعر. Donc il porte le tubercule deltoïdien pour l'insertion du deltoïde. Donc on a insertion تاع ligamentaire تاع le muscle deltoïde. Voilà. عنده il est concave العكس تاع هنايا la partie médiale. هذو يبازوا عليهم بزاف لي كيسيامه في لي كيسيون ديكزامان يسقسوا بزاف. قادر باغ اكزومبل يقول لك اعطيني لا ريبونس جوست. يقول لك la partie médiale تاع le bord antérieur تاع la partie médiale تاع le bord antérieur تاع la clavicule يقول لك concave. قادر يغلطك هي non c'est convexe. Donc c'est une fausse réponse. Donc faites attention لازم تحفظوا هذه. قلنا la partie médiale elle est convexe معناتها بارزة محدبة. و la partie l'autre partie donc la partie latérale elle est convexe. La partie latérale elle est concave pardon elle est concave. Voilà هنايا concave معناتها مقعرة pour l'insertion du deltoïde. Donc on le bord postérieur. Donc on a le bord postérieur fait une partie médiale, une partie latérale bien sûr aussi. Donc on a la partie médiale voilà ou le bord postérieur qui comme il est mentionné voilà. On a la partie médiale. La partie médiale elle est concave ou la partie latérale elle est convexe. L'axe totalement à le bord antérieur. Le bord postérieur, le bord antérieur le médial تاعو convexe ou latéral تاعو concave. L'axe le bord postérieur la médiale تاعو elle est concave. Ou la partie latérale elle est convexe. Donc c'est à apprendre. حفظوا بالعكس معناتها غادي نحفظوا وحده تاع la partie antérieure تاع le bord antérieur pardon وديروا العكس appliquer l'axe pour la postérieure. اصلا من les insertions تقدروا تعرفوا. Donc on a la partie médiale le bord postérieur. La partie médiale elle est concave pour l'insertion de l'aponévrose cervicale moyenne. Voilà. Et la partie latérale elle est convexe pour l'insertion du trapèze. Voilà. Donc هنا médialement من جهة le sternum كاين l'aponévrose cervicale moyenne ou latéralement كاين le trapèze. OK. Donc on a les extrémités تاع الحواف وتاع نسموهم تاع l'os تاعنا اللي هو la clavicule. عندنا extrémité médiale و extrémité latérale. قادر نسموها extrémité médiale ou نسموها extrémité sternale. Voilà. هاي l'extrémité médiale sternale. اللي تارتيكولا مع السترنوم à ce niveau. وعندنا l'extrémité latérale acromiale مع l'acromion de la scapula ou la de l'omoplate. Voilà maintenant. Donc à l'extrémité médiale ou l'externale, elle est volumineuse. هنايا triangulaire معناتها مثلثية الشكل. Elle présente une surface articulaire avec le même manubrium sternal et le premier cartilage costal. Donc هنا
Voilà, elle est volumineuse, extrémité médiale, sternale, elle est volumineuse, elle est triangulaire, de forme triangulaire, مثلثية. Elle est articulaire avec quoi? Donc هنا قادر نصيب هنا articulaire avec le manubrium sternal اللي هو هذا. قلنا كاع هذا سي لو سترنوم، هذا كامل سي لو سترنوم. هذه لا بارتي سوبيريور تاعو الفوقانيه نسموها لو مانيبريوم. هنا دونك عندنا الكلافيكول تاعنا، هذه هي لا كلافيكول كي نحطوها في ليكستريميتي ميديال تاعها كالي فولومينوس تريانغولار. elle est articulaire avec le manubrium sternal et le premier cartilage costal. les côtes فيهم الكارتيلاج اللي هو الغضروف. اصلا في لي ارتيكولاسيون دائما نصيبوا الغضروف، ماشي نديروا عظم مع هذو لي ارتيكولاسيون اللي يتحركوا موبيل، من بعد تقراو اللي جايين عظم مع عظم ديريكتومون اتاشي اكسيتيرا. بصح هنايا عندنا نصيبوا لو بروميير كارتيلاج كوستال فوالا منا في هذه ليكستريميتي. دونك انا ليكستريميتي لوتر اكستريميتي اللي هي l'extrémité latérale نصيبو ولا acromiale نصيبوها aplatie. voilà هنا راه نصيبوها triangulaire، هنا نصيبوها aplatie présente une face articulaire avec l'acromion de la scapula. voilà donc نعاودو نرجعو قلنا كامل هذه c'est la clavicule اللي رانا نهضروا عليها. la scapula elle est là. la scapula elle présente une éminence اللي هي l'acromion. voilà كيما الكروشي doit fléchir comme ça. هذاك نسموه l'acromion تابع السكابولا articule مع la clavicule في l'extrémité latérale ولا نسموها l'extrémité acromiale. ok elle est aplatie. voilà non à ce niveau. هذو c'est les fractures de la clavicule dans le tiers moyen qui sont fréquentes. Donc, raccourcissement de la clavicule à mesurer comparativement avec le côté opposé. Donc, le deltoïde جاي هنايا عندنا donc هنا كي تصرا fracture ولا كسر la clavicule. donc عندنا le déplacement avec chevauchement des fragments par les tractions musculaires. ok عندنا كي تصرا une fracture تاع l'os تاعنا كيما هنايا la clavicule tout ce qui est fréquent في le tiers moyen تاعها. donc كاين قادر يصرا un déplacement avec ou sans chevauchement تاع les fragments تاع l'os. عندنا les risques كاين risque تاع les lésions vasculo-nerveuses sous-claviculaires كيما les vaisseaux subclaviers, les faisceaux du plexus brachial. donc حنا كيما قلنا الساعه la face inférieure تاع la clavicule واش نصيبو une gouttière ولا un sillon. le sillon هذاك il permet le passage تاع le ligament subclavier. معناتها كون تتكسر صرا فراكتور هنا à ce niveau تاع la clavicule واش راح يصرا؟ قادر تصرا une lésion قطع لهذا le ligament ولا les éléments nerveux les éléments vasculo-nerveux نقولوا على لي فين ولا لي زارتير الاورده والشرايين اللي يفوتوا من فما ولا الاعصاب لي نير قادر تصرا لهم دي ليزيون قطع العصب. وهنا نصيبوا دي زوتر بروبليم تاع لا لوكوموسيون. دونك فوالا كيما هنايا كي تصرا فراكتور معناتها هذا لو موسكل سوب كلافي قادر يتقطع dû à la fracture. ok كملنا مع l'ostiologie تاع la clavicule. on passe maintenant pour la scapula. donc on a pour la scapula نعاودو toujours introduction. c'est quoi la scapula? donc on a la scapula c'est un os pair معناتها زوجي un pair فردي pair زوجي معناتها عندنا deux scapula في l'organisme تاعنا عندنا scapula droite et scapula gauche. ok عندنا c'est un os pair plat باسكو علاه قرينا من قبل انواع تاع لي زو انواع العظام. قلنا بلي كاين لي زو كور لي زو لون لي زو بلا وعندنا لي زو سيزامويد ولا irrégulier. من بيناتهم la scapula c'est un os pair et plat. il est non symétrique بصح حنا الشيء لازم نزيدو بلي il est non symétrique معناتها غير متناظر ولا نقدروا نقولوا asymétrique. pourquoi
par rapport à son axe. Maintenant كون بليو la scapula تاعنا على l'axe تاعها المحور تاعها كون نجو ناظرو ما يتناظرش. il est asymétrique ولا non symétrique غير متناظر par rapport à l'axe son axe par rapport à son axe بصح il est symétrique par rapport à l'axe du corps. Il forme la partie postérieure de la ceinture scapulaire parce que la ceinture scapulaire elle est formée de la clavicule et de la scapula. La scapula جايه scapula ou l'omoplate جايه في le dos. Donc on a la partie postérieure من la partie dorsale الجهه الخلفيه تاع la ceinture. ومن بعد بالاكروميون تاعها اللي جاي كيما الكروشي يتارتيكولا مع la clavicule اللي جايه في الجهه la face antérieure تاع la ceinture scapulaire في التوراكس ويشكلوا لنا la ceinture scapulaire. D'accord, donc triangulaire جايها مثلثية الشكل presque triangulaire aplati parce que plate معناتها elle est mince. العظم تاعنا متى كيكون رقيق بزاف معناتها mince il présente une minceur نسموه c'est un os plat. Ok, elle présente quoi? عندها deux faces. Une face antérieure الجهة الوجهة الأمامية والوجهة الخلفية, une face antérieure et une face postérieure. Elle présente trois bords parce que triangulaire مثلثية مثلث شعر عنده من ظل عنده ثلاث أضلاع. La même chose l'os تاعنا il est triangulaire مثلث الشكل معناتها c'est automatiquement ou logiquement يكون عنده trois bords. Le bord supérieur voilà الفوقة عندنا un bord un bord médial voilà et un bord latéral معناتها من جهة droite et الجهة الgauche والجهة الفوقانية supérieure. وهنا c'est un angle هنا c'est l'apex كشغل un angle كشغل زاوية هنا لتحت ما كاش كيف يكون كاين un bord. عندنا trois angles. L'angle inférieur هنا la pointe ولا نسموه l'angle caudal ولا l'angle inférieur voilà. عندنا l'angle supéromédial supéro معناتها جاي في الجهة الفوقانية médialement supéromédial voilà l'angle supéromédial ها هو وعندنا l'angle supérolatéral وين جاي من جهة l'acromion تحت هنا تحت le processus coracoïde voilà l'angle latéral supéro جاي الفوق latéralement. اوكي لا ميزون بلاس كي نجو لا ميزون بلاس كيفاه نعرفوا كيفاه انا باغ اكزومبل يحطوا لي سكابولا قدامي يقولوا لي فوالا قولي لي هذا اسكو سي اون سكابولا droite ولا سكابولا gauche. كيفاش نعرف لا ميزون بلاس تاعها ولا لي كريتير. نقول لك باغ اكزومبل انا لو بور الفلاني يجي ا droite و لو بلوز ايبي يجي من التحت اكسيتيرا هنا نعطيلك لي كريتير ولا لا ميزون بلاس تاعها اكزاكت نعرف وين نحط لا سكابولا تاعي في السكوليت. الوغ عندنا لا ميزون بلاس اون افون عندنا لا فاس كونكاف معناتها مقعره معناتها جايه محفوره للداخل لا فاس كونكاف. علاه بيان سور كونكاف ولا كونفكس اي حاجه ربي سبحانه خلقها ما خلقهاش غير هكاك وخلاص ولا ما صنعهاش غير هكاك وخلاص. بيان سور elle sert à quelque chose. par exemple concave bien sûr c'est beau عندها une insertion musculaire ولا حاجه on بعد نشوفوها. donc انا en avant في la face antérieure شان سي بون la face concave ماشي convex ماهيش بارزه concave مقعره وليست محدبة معناتها مقعرة pour une insertion. donc عندنا en haut معناتها الفوق عندنا le processus coracoïde. si vous rappelez عندنا شفنا التوبركول كونويد وقلت لكم بلي كاين un processus coracoïde تاع la scapula ما تخلطوش بيناتهم. donc عندنا le processus coracoïde en haut voilà ها شغل un crochet voilà جاي processus coracoïde من الفوق. en dehors على برا le bord le plus épais هذا هو c'est voilà le bord latéral ou là le bord axillaire نسموه le bord axillaire. هذه c'est une question de QCM يكون parallèle le bord latéral كنت تشوفوا راه موازي للبيليي هذا البيليي تاع سكابولا كيما راهم دايرين. donc يقولوا لكم le bord le plus épais نتفكروا بلي le bord latéral ولا le bord axillaire معناتها هذا يجي على برا. donc هذه c'est une scapula droite هذه latéralement
latéralement le bord le plus épais ou là le bord axillaire. On a en haut c'est le processus coracoïde ou on a en avant la face concave. Voilà, c'est une scapula droite. Ok. نروح نشوفوا دروك les faces de la scapula. Donc انا les faces de la scapula عندنا une face antérieure et une face postérieure. عندنا la face antérieure qui est concave قلناها c'est la face subscapulaire. كيفاش نسمو la face antérieure تاع scapula الاماميه نسموها la face antérieure ولا نسموها la fosse معناتها شي حفره وفيها واحد الخطوطه هكا des rugosités. Donc maintenant c'est la fosse subscapulaire par rapport au muscle subscapulaire. Alors, c'est la fosse subscapulaire, c'est une question de QCM. L'insertion du muscle subscapulaire, comme j'avais dit. Donc, on distingue une saillie épaisse parallèle au bord axillaire, c'est le pilier de la scapula. Qui m'a dit comme ça? Le pilier de la scapula, il dit parallèle ou il dit موازي. Moi, je dis parallèle, موازي. Parallèle le bord axillaire ou le bord latéral. هذا نسموه le pilier de la scapula. جاي في la fosse subscapulaire اللي هي la face antérieure. نعاودو la face antérieure قلنا بلي concave مقعرة. علاش؟ pour l'insertion du muscle subscapulaire. Madame le muscle subscapulaire il prend insertion في هذا la face antérieure ta scapula mais là سميناها ou elle est concave aussi مقعرة سميناها une fosse qui fait fosse subscapulaire fosse parce que مقعرة وفيها des rugosités معناتها خطوط فيها ماهيش ليس. Voilà, ماشي ليس, elle n'est pas lisse. Donc فيها rugueuse. Donc عندنا فيها des rugosités نسموها une fosse et elle est concave subscapulaire pour l'insertion du muscle subscapulaire. Alors نحطوها في راسنا la face antérieure de la scapula, elle s'appelle aussi la fosse subscapulaire. Ok, on termine. Donc هنا نصيبوا l'insertion تاع le muscle subscapulaire كيما قلنا. هنا c'est une autre illustration. Donc on a la face antérieure ou la fosse subscapulaire. On a le pilier qui est parallèle moisi le bord latéral ou le bord axillaire, le bord le plus épais mais les bords تاع scapula. هذه la fosse subscapulaire. C'est facile à apprendre. Voilà. Alors, où le muscle qui fait يتحط على la fosse subscapulaire. Ok. La fosse postérieure. La fosse postérieure, elle est divisée en deux champs par la lame osseuse triangulaire. C'est l'épine de la scapula. Donc, on voit c'est quoi une lame. C'est la fosse postérieure ou la fosse dorsale. الواجهة الخلفية تاع السكابولا تاعنا. السكابولا تاعنا اللي نقراو فيها. Donc, عندنا السكابولا فيها واحد الساي osseuse triangulaire مثلثية. ساي معناتها بروز. شتو عظم كاين عظم هكا بلا. بدي يخرج منه واحد العظمة هكا بارزة. هذه c'est l'épine. Voilà كيما هاي épine. Voilà. هذه اسمها l'épine de la scapula. تقسم منا la face postérieure ولا la face dorsale ولا الواجهة الخلفية en deux champs. معناتها الزوج لقسمين. القسم الفوقاني والقسم التحتاني. دونك عندنا القسم العلوي الجزء العلوي نسموه la face supra-épineuse. والجزء السفلي اللي هو الجزء السفلي من la face postérieure نسموه la face infra-épineuse. Supra supérieur par rapport supérieur, infra inférieur par rapport à inférieur. Alors كيما واش نشوفوا بلي هذه l'épine تاع la scapula elle se termine ou elle se continue en dehors par l'acromion. l'acromion اللي هضرنا معاه الساعه. l'acromion فيه une surface claviculaire. علاه باسكو هنايا l'acromion يتارتيكولا يدير articulation يرتبط مع la clavicule اللي قريناها الساعه. Voilà. Donc on a l'épine. L'épine de la scapula c'est une saillie osseuse qui se continue en dehors à la barra ou latéralement
تكمل بالl'acromion. L'acromion il est articulaire avec la clavicule كما قلنا الساعة. Au-dessus de l'épine ولا au-dessous فرقوا بيناتهم au-dessus فوق au-dessous تحت. Au-dessus de l'épine شاش عندنا la fosse supraépineuse épineuse معناتها par rapport à l'épine supra فوق l'épine supraépineuse ou la fosse التحتانية c'est une fosse infraépineuse au-dessous de l'épine c'est une fosse infraépineuse نهضروا على la fosse infraépineuse qui est au-dessous معناتها تحت l'épine تاعنا عندنا médialement latéralement كاين une crête comme une crête كشغل كيما يجي كيما هاهي c'est une crête كشغل كيما نقولوا comme comment dire donc يجي كيما كشغل كيما خيط هكا يقسم la fosse infraépineuse تاعنا en deux là en deux parties. عندنا la partie médiale et latérale. La partie médiale elle est large pour le muscle infraépineux. Voilà, attendez. La partie médiale, elle est large. Ou la partie latérale, elle est étroite. La partie médiale, voilà. C'est le bord médial. Maintenant, le bord médial, le bord latéral pour le bord latéral ou le bord axillaire. Donc, la partie médiale, elle est large. Elle est large pour l'insertion du muscle infraépineux. Par rapport à la position تاعو. وعندنا la partie latérale la fosse infraépineuse شنصيبو في latéralement من جهة le bord axillaire ولا le bord latéral le plus épais نصيبو l'insertion de deux muscles le petit rang et le grand rang. Voilà, on va تقراهم en détail le petit rang et le grand rang. Ok, on a terminé avec la face postérieure de la scapula. On passe maintenant au bord. Donc on a le bord supérieur, le bord médial et le bord latéral ou là le bord axillaire. Qu'est-ce que nous avons? Donc on a le bord supérieur ou le bord cervical, on a le bord médial اللي هو spinal ou le bord latéral qui est axillaire. هذو نحفظوهم parce que قادر في الكيسيام يبدل لك ما يقولكش le bord supérieur voilà يقول لك le bord cervical لازم automatiquement تعرف باللي c'est le bord supérieur تاع la scapula. Donc on a le bord supérieur ou le cervical médial ou latéral. نقراو les critères تاعهم. Le bord supérieur donc نبداو le bord latéral اللي نعرفوه axillaire, il s'élargit à son extrémité supérieure formant le tubercule infraglénoïdal pour l'insertion de la longue portion du triceps. Vous inquiétez pas donc نشرحو بشويه. هنا نعاودو نرجعو وين كاين الشيمه. Donc voilà. Il s'élargit maintenant. Donc هنا لازم نعرفوا باللي le bord donc عندنا هنا le bord latéral. Donc هنا latéralement qu'est-ce qu'elle présente la scapula? Elle présente une cavité. معناتها حفرة كيما الحفرة une cavité نسموها la cavité glénoïdale. هنا تتارتيكولا هنا تصرى une articulation ولا مفصل تاع مع لوس تاع البغا تاعنا اللي هو الهوميروس من بعد نقراوه هون ديتاي اوسي. دونك هنا لا كافيتي غلينويدال لا هذه اسمه الكافيتي غلينويدال حفظوها كيما راهي صح. عندنا لو comme شفنا le pilier من موازي il est parallèle au bord axillaire اللي هو le bord latéral. donc انا le bord latéral يبدا من وين؟ donc انا يبدا من الفوق شي يدير تحت لا كافيتي هذه اللي راكم تشوفوا فيها تحت لا كافيتي كاين واحد tubercule نسموه le tubercule infraglénoïdal. infra معناتها تحت inférieur de la cavité glénoïdale معناتها نسموه tubercule infraglénoïdal. وعندنا aussi من الفوق عندنا le tubercule supraglénoïdal كشغل جايين بروز des éminences بارزين donc نسموهم le tubercule infraglénoïdal et le tubercule supraglénoïdal. في الوسط عندنا la cavité glénoïdale كالي articulaire معناتها تتارتيكولا مفصليه صح. قلنا le bord axillaire تاعنا يبدا il s'élargit معناتها يبدا يطول من وين يجينا il prend origine من التوبركول infraglénoïdal ويهبط. واش قالوا هنا؟ قال لك il s'élargit à son extrémité supérieure formant le tubercule infraglénoïdal donc insertion de la longue portion du triceps. donc هنا
نصيبو واحد لو موسك سموه لو تريسابس عنده بزاف تاع كيما نقولوا حنا تاع لي انسيرسيون عنده دي بورسيون دونك انا لا لونغ بورسيون تاع تريسابس اكسيتيرا دونك انا لا لونغ بورسيون تاع تريسابس انسيرسيا هنا اوكي عندنا لو بور سوبيريور اللي هو سيرفيكال وين جاي لو بور سيرفيكال هذا هو attendez هو لو بور crânial ولا لو بور سيرفيكال ولا اسمه لو بور سوبيريور يا اما نقولوا بور سوبيريور ولا بور سيرفيكال ولا بور crânial هادو لي يلعبوا لكم ان جو دو مو l'anatomie c'est un jeu de mots معناتها لازم تكونوا تعرفوا لي سينونيم تاع les termes anatomiques alors le bord crânial voilà ها هو c'est le plus mince donc نشوفوها c'est le plus mince oui mince et tranchant le plus mince معناتها هو le plus fin فيهم معناتها هو الرقيق فيهم il donne insertion à l'homoyoïdien et à l'aponévro-cervicale moyenne il présente l'échancrure coracoïdienne ok alors واش عندنا دوكا عندنا le bord supérieur ou le bord cervical ou le bord crânial عنده il est le plus mince donc انا هو الرقيق فيهم كاين une échancrure ou l'incisure scapulaire يا اما نسموها incisure scapulaire ولا نسموها échancrure coracoïdienne elle est là coracoïdienne donc انا le bord هذا عنده une insertion comme tous les bords restants عنده l'homoyoïdien et pour l'aponévro-cervicale moyenne ok oui il présente une incisure scapulaire ou laisse-moi échancrure coracoïdienne faites attention aux termes faites attention aux synonymes c'est un jeu de mots معناتها قادر ما يقولكش كيما راه كاتب لك كاتبين هنا كون تروماركو كاتبين échancrure كاتبين échancrure voilà échancrure coracoïdienne بصح هنايا في لي شيما واش كاتبين incisure scapulaire دونك عندنا كي تقراو اناتومي قراوها يعني تو دوسمون معناتها لازم تكون عندكم لوبسيرفاسيون لازم تكتبوا لي سينونيم ديروا ان كايي معليش ديروا ان كايي فوالا نقولوا لو كور الفلاني عندكم صبتوا دي سينونيم كتبوا معناتها كيما par exemple crânial est égal supérieur est égal cervical معناتها vous allez s'habituer مثلا بعد راكم رايحين تتعودوا عليهم بصح au début باش تحفظوهم surtout هذه l'ostéologie باسكو من بعد تبداو مع دي شابيتر واحد اخرين تروحوا l'arthrologie la myologie l'angiologie l'innervation etc راكم رايحين تنساو شويه لي تيرم الاولى بصح كون تعودوهم au fur et à mesure معناتها تقراو مليح لو كور تاعكم ما كونش رايحين تنساو هذو لي تيرم وراكم رايحين يبداو عندكم معناتها تكون كلمات بديهيه si on peut dire معناتها لازم نكتبوا هاد لي تيرم وهاد لي سينونيم en anatomie تحفظوهم ينحفظوا voilà كيما قلنا incisure scapulaire c'est à marquer que est égal l'échancrure coracoïdienne voilà جايه هنايا من جهه le bord crânial ok عندنا دوك بقالنا le bord médial ولا نسموه le bord spinal il donne insertion à l'élévateur de la scapula angulaire et du rhomboïde donc عندنا ها هو le bord médial ولا le bord spinal نسموه le bord médial ولا le bord spinal il donne insertion au rhomboïde et l'élévateur de la scapula ولا le muscle angulaire ok نروحو دوكا les angles de la scapula donc c'est tout ce qui nous reste c'est les angles عندنا l'angle inférieur اللي هو la pointe عندنا l'angle supéromédial et supérolatéral donc عندنا l'angle inférieur voilà c'est la pointe il y a l'angle inférieur ta scapula قادر يدير لكم une question très simple donc l'angle inférieur c'est la pointe donc on a la pointe de la scapula épais et arrondi donc il est épais maintenant شويه خشن كيما نقولوا épais ماشي منس العكس تاع منس رقيق بزاف épais لا العكس تاعها خشن شويه épais et arrondi معناتها دائري ok il donne insertion au grand dorsal
le muscle اللي يعطيلو insertion تاعو c'est le grand dorsal كيما راه mentionné là. Il est arrondi voilà كيما راكم تشوفوا فيه et il donne insertion au grand dorsal. OK. عندنا l'angle supéromédial. L'angle supéromédial c'est l'union des bords cervical et spinal. Spinal, cervical كيما نقولوا supérieur ou spinal c'est médial. Forme un angle droit qui donne insertion au muscle élévateur de la scapula. وراه l'angle élévateur de la scapula نعاودو نشوفو l'angle supéromédial. Donc عندنا l'angle supéromédial voilà ها عندنا c'est l'union معناتها الاتحاد تاع l'angle spinal le bord spinal voilà le bord médial وهذا le bord cervical. l'union تاعهم كيما هنايا وين يتلاقاو يعطينا un angle supéromédial شا فيه insertion تاع le muscle élévateur de la scapula. سهله. L'angle supérolatéral, il présente quoi? Une cavité articulaire et le processus coracoïde. Donc, l'angle supérolatéral, le schéma deuxième. Voilà, il est là. Alors, une cavité ou la cavité articulaire pour articulaire un autre os. C'est la cavité glénoïdale. Voilà la cavité glénoïdale, on a le tubercule glénoïdal ou la cavité glénoïdale. On fait aussi le processus coracoïde. Voilà. C'est le tubercule glénoïdal ou la cavité glénoïdale, c'est de forme ovalaire, بيضاوية الشكل, en forme de poire. كيما الحبة الإيجاس. Poire, en forme de poire, donc بيضاويه الشكل كما قلنا recouverte de cartilage معناتها راهي مغطيه هنايا تكون مغطيه بلو كارتيلاج اللي هو الغضروف. لو كارتيلاج articulaire c'est le cartilage يالا دونك كي تكون كيما قريتو نورمالمون في لي بروميير كور نصيبو في لي اكستريميتي articulaires وين نصيبو ان articulation اللي هي المفصل نصيبو لو كارتيلاج اللي هو الغضروف نصيبوه يغطي لي بلاص دي كارتيلاج. دونك انا لو كارتيلاج عنده دور في هذه لا كافيتي غلينويدال من بينها يزيد العمق تاعها d'un côté et pour l'articulation d'un autre côté. Donc on a complété par le bourrelet glénoïdal. Donc on a le bourrelet. Donc on fait c'est quoi le bourrelet? Alors on a une cavité. Voilà. On a la cavité فيها le cartilage articulaire. Tout autour maintenant على الحواف كامل نصيبوا واحد الحاجة نسموها le bourrelet ولا نسموها le manibrium. لو بورلي هذا شي يزيد شغل كيما شفتو كيما تكون حاجه بلاط ونديروا الحواف تاعها هكا كوم نصنعوا شغل العجينه ونديروها توتو هكا هذيك تخيلوها سي لو بورلي شي يزيد كي شغل هذيك معناتها هذيك الحاجه اللي درناها عليها لهذيك العجينه هذيك الدائريه معناتها رانا نزيدو في العمق تاع هذيك البلاصه اللي غطيناها اللي كانت بلاط معناتها نزيدو في العمق تاعها لا بروفوندور معناتها زدنا رجعناها بروفوند على باه تدخل فيها حاجه واحده اخرى اللي راح تارتيكولا معاها فهمتوني جيسبر كو الميساج وصل ان شاء الله. Donc on a complété par le bourrelet glénoïdal. Glénoïdal c'est par rapport à la cavité glénoïdale articulaire avec la tête humérale. Donc نعاود نوريكم la tête humérale elle est où هذا l'os العظم اللي جاي في الذراع تاعنا لو برا نسموه الهوميروس. هذه لا تيت تاعو الراس تاعو لا تيت هوميرال. راكم شايفين باللي هذه لا تيت وين راهي تدخل لهنا هذه اللي تدخل فيها تابعه لا سكابولا نسمو هذه هي اللي او جوست اللي انا نهضروا عليها سي لا كافيتي غلينويدال. داكوغ Qu'est-ce que nous avons aussi? Donc, un articulaire avec la tête humérale présente en son centre le tubercule glénoïdal. Donc, on a le centre تاعو نصيبو tubercule. Donc, on a une cavité. الكافيتي اللي داخل تاعها في الوسط تاعها le centre نصيبو tubercule glénoïdal. Elle est bordée au-dessus et au-dessous. Donc, on a au-dessus فوق, au-dessous تحت. Au-dessus, c'est le tubercule supraglénoïdal qui m'a قرينا ça. Au-dessous,
au-dessous, c'est tubercule infraglénoïdal. Tubercule supraglénoïdal, pour l'insertion, tu as la longue portion, tu as le biceps brachial, triceps brachial, ce sont des muscles, tu as le biceps. Au-dessous, tubercule infraglénoïdal, c'est beau, l'insertion, tu as la longue portion aussi, tu as le triceps brachial, ce sont deux muscles. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons, attendez, je la trouve pas. Donc, voilà, pardon. عندنا la cavité glénoïdale, voilà اللي كنا نهضروا عليها. تحت فوقها au-dessus نصيبوا le tubercule supraglénoïdal pour la longue portion du biceps brachial. Au-dessous هذه البروز لو فيه هنايا تحت la cavité glénoïdale نصيبوا le tubercule intraglénoïdal pour l'insertion du muscle de la longue portion, t'as le muscle triceps brachial. أيوة. نروحوا دوكا pour كملنا على la cavité articulaire, c'est la cavité glénoïdale. نروحوا دوك le processus coracoïde. Le processus coracoïde, c'est en forme de doigt fléchi, معناتها كيما الأصبع مطوي هكا. تخيلوها هذا هو c'est le processus coracoïde en forme de doigt fléchi pour l'insertion des muscles aussi. Toujours là, مغطي كاع les muscles. Les muscles, c'est le petit pectoral, on a le coracobrachial, le court biceps et les ligaments. Les ligaments, t'as l'articulation, acromioclaviculaire, coracoclaviculaire, etc. Donc, on a le processus coracoïde, c'est en forme de doigt fléchi, voilà, qui m'a l'asbour al-matoui, qui m'a comme choufou. Il donne insertion, donc on a pour l'insertion des muscles, petit pectoral, coracobrachial et le biceps. Ok. Donc, voilà. Ce sont des illustrations pour mieux comprendre. هادو هما les ligaments اللي كانوا يحضروا عليهم اللي جايين هادو ce sont des insertions ligamentaires بما فيهم عندنا le ligament conoïde, voilà, عندنا le ligament coracoclaviculaire médial, etc. وهادو c'est le court biceps et le coracobrachial هنا اللي كنا نشوفوا فيهم l'insertion musculaire comme j'avais dit. Donc هنايا اللي قرينا عليهم في processus coracoïde. Et donc voilà, on a terminé le cours de l'ostéologie du membre supérieur, de la clavicule et la scapula, l'idéruna, la ceinture scapulaire. J'espère que فهمتوا le cours معايا inchallah. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Et voilà, tout ce que je dois vous conseiller. معناتها لازم تعاودوا les cours تاعكم au juste les termes ou les synonymes. C'est pas facile, c'est pas difficile le cours du tout. C'est une question باش تقراو غير تقراوه يعني مليح بتمعن كيما نقولوا. معناتها لازم تركزوا مليح مع لو كور تاعكم. شوفوا مليح لي شيما، شوفوا لي شيما كيما منهم لو ليفر دو سي صالح حمودي الله يرحمه. Il est bien illustré, تقدروا تشوفوا مليح les schémas, تقدروا تزيدوا mieux pour mieux comprendre, ou là sinon utiliser l'application de Atlas Anatomie en 3D. Sinon زيدوا تشوفوا des vidéos sur YouTube, تشوفوا des vidéos explicatives, زيدوا تشوفوا les schémas مليح, تشوفوهم en 3D. Sinon c'est tout ce que j'ai à dire. ونتلاقاو ان شاء الله dans la prochaine vidéo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.